प्रफुल्ल बाबू जदि बीजेपी सहित मिसिकी बीजेडी चले ता द्वारा कौन गोटे आप भावुं बड़ क्षति हम बीजेडी लोक जहाँ लोक मत होची गोटे माने जो जो आशा कराई स्टेट पार्टी से आशा आशाजनक कार्यक्रम हम नहीं तेणु लोक साधारण लोक से कथा कहते कांग्रेस जो अनुसार ग्रो करिया कथा से अनुसार हो पारनी कारण कांग्रेस जो संगठन कार्यक्रम जो संगठन जो शक्तिटा बर्तमान सब आसी नहीं बिजु जनता दलर वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल मल्लिक गत किछि दिन तले से बीजेडी संपर्क में मत रखिते पुणी थरे आज एक मंतव्य रखिंट से कहते मु दल में जड़े साधारण कर्मी भाव में रही मोर किसी विशेष भूमिका नाही। एथुरु स्पष्ट होउची जे प्रफुल्ल मल्लिक बिजु जनता दलर पुरुखा नेता जे बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग संभाळुथिले खणी विभाग तांको अधीन रे थिला नवीन पट्टनायक निकटतर थिले से हठात कहीं कहउचंती मु साधारण कर्मी भली अछि कहीं तांको मन भितरे क्षोभ सृष्टि होइछि। एही प्रश्न उपरे मो सहित फोन लाइन रे सामिल होउचंती श्रीयुत प्रफुल्ल मल्लिक। श्रीयुत मल्लिक आपन को स्वागत करुछि। तो आपन काहे कि निजको दूरे रखचनी प्रफुल्ल बाबू यही तो दल तार जो आमर अपोजिशन हिसाब से आमको देथिले लोककर मैंडेट थिला लोके से आम दल से अपोजिशन रे जति कार्यक्रम करे कथा से हिसाब रे कार्यक्रम करू नहीं जो विचार बिजु जनता दल हेतला से विचार कार्यक्रम करू नहीं सेही जगु मु निजको दूरे रखिछि। आपण कौन भावुचंती जे बिजु जनता दल वर्तमान प्रकृत विरोधी दल काम करूनी बोली मो विचार से होची जति करिया कथा से करू को घटना रो आपण भावुचंती जे विरोधी दल भूमिका रे बीजेडी नाही बोली गोटे अपोजिशन जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जो काम करिया कथा सब क्षेत्र रे जोटी दुर्नीति होची जो भ्रष्टाचार होची जोटी डेवलपमेंट काम रे हो नहीं जति कि हमें सेंटर रो पैसा पाइबा कथा केंद्र रे हम जति पाइबा कथा सिटी पाउचे न पाउचे ए सब क्षेत्र जेमिति जो विचार रे हमें स्टेट पार्टी हेतला जे ओडिसा को आगे नबा स्टेट पार्टी हेतला सेंट्रल पार्टी माने एते स्टेट पे करमते हमें स्टेट डेवलपमेंट करे ए जो विचार थिला से विचार रे कार्यक्रमटा हो नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे बिजु जनता दल रो भूमिका ठीक थिला बोली आपण कहबे कि मु तापर कमेंट करिया चाहू नहीं कि माने भीतर कमेंट करिया चाहू नहीं कारण ए जो इक्वी डिस्टेंस थ्योरी बीजेपी आ कांग्रेस तारु समदूरत्व मेंटेन करबा ये गोटे भलो थ्योरी बोली आपण भावुचंती कि सेतरा कमेंट किछ करू रे कथा तो आपण ये प्रफुल्ल बाबू आपण हितरे डिसअपॉइंट हेचंती कि जो ट्रिपल तलाक थारु आरंभ करी आज पर्यंत जो स्टैंड पार्टी से जति के माने पार्टी कार्यक्रम करिया कथा गोटे विरोधी दल हिसाब रे आमे करिया कथा से कार्यक्रमटा ठीक भारे हो नै से युक्त हमर सुन आमे राजनीति आसलु गोटे बड़ा आदर्श नहीं से विचार जेतु कार्यक्रमटा हो नै आमे अनेक मन करे आपण मन तो बहुत सुविधा पाइले मंत्री हेले हम कहले अरे मंत्री मेले हेलु कोन सुविधा निज पे कोन करछु प्रताप जेना कहउचंती जे आपण जने सुविधावादी नेता हां प्रताप जेना कहउछ प्रताप कोन निजे से कह मु तो कोन व्यक्तिगत कोन कनारे कहे नै किछि आमे कोन सुविधा नै छु गोटे कहतु आमे गोटे जिंस कोन गोटे पार्टी मंत्री हेतली हम कहतली गोटे कथा कहतु मु कोन गोटे सुविधा नै छि मु केबे काहा को जाई के कहिछि मंत्री होबा पई केबे टिकट ना पे कहिछि हम मोर टिका में करथुलु केंद्र पत्र कार्यक्रम करथुलु समूह नेता हिसाब रे काम करथुलु हमु डाकी के टिकट दिया हेतला तो प्रफुल्ल बाबू जदि बीजेपी सहित मिसिकी बीजेडी चले ता द्वारा कौन गोटे आप भावुं बड़ क्षति हम बीजेडी लोक जहाँ लोक मत होची गोटे माने जो जो आशा कराई स्टेट पार्टी से आशा आशाजनक कार्यक्रम हम नहीं तेणु लोक साधारण लोक से कथा कहते कांग्रेस ग्रो करुची कि जेहेतु विरोधी दल भूमिका रे बीजेडी रही पारुनी कांग्रेस जो अनुसार ग्रो करिया कथा से अनुसार हो पारनी कारण कांग्रेस जो संगठन कार्यक्रम जो संगठन जो शक्तिटा बर्तमान सब आसी नहीं आपण को अंचल रे बीजेडी कर्मी मानकर मनोबल कौन रही केमती रही मनोबल भांगी सब
ଆପଣ ନିଜେ ବିଜେଡି ରେ ରହିବେ ନା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ? ମୁଁ ଛାଡିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ ଆମେ ମୁଁ ଅଛି ମେମ୍ବର ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା କଥା ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉନି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ ଅଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ଅଭିମାନ କାରଣ ଅଭିମାନ ଏଇଆ କହୁଛେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କହିବା ଲୋକ ଯଦି ପଚାରିବେ ଦଳ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହିଁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଇଏକୁ ଆମକୁ କରୁଛୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବା ତେଣୁ ଆମେ ଦଳ ଅଛି ମେମ୍ବର କରୁଛୁ ଆମେ ଦଳରୁ ରିଜାଇନ୍ କରୁନୁ। ତାମାନେ କଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାହିଁ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି? ଆମେ ଅଛୁ ବିଜେଡି ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବୁ ଆମର ଇଏ ହିସାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଇଏ ଦରକାର କରୁ ପଲିଟିକାଲ କାମ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ରହିକି ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା କରାଗଲା ବାକି ଆଗରୁ ତ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ନଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ମାନଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ମନ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର ଉପରେ ନାହିଁ କରିଛି ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କେବେ କାହାର ନାଁରେ କେବେ କହିନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖାକୁ ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମତାମତ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲା ତାର ନାରେଟିଭ ଠିକ ରଖିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏହା ମୁଁ ପୁରା କହିଥିଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କହିଥିଲେ ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 3-4 ଇଲେକ୍ସନ ହାରିବା ପରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମ ଯୋଉ କମିଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ସବୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଯୋଉ 12-14-15 ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସେ କଥା ଆଜି କହୁଛୁ ବୋଲି ସେ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି କହୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି। ତ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହେ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡିବେ ନା ଦଳରେ ରହିବେ? ଆମେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରହିନି ତ ଆଉ ଦଳ ତାର ରହି କଥା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରହିନି ଆମେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏ ଅଛୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁ କଣ ଦଳୀୟ କଣ ଯଦି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ଅଲଗା ଦଳରୁ ଆସେ ଆପଣ ସେ ଦଳକୁ ଯିବେ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ କଥା ସମୟ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।